ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри ҷанбастаи барномаи иттилооти навидро мустақиман манзури шумо мегардонем. дар студия Суҳробшо Давлатзода, Сора Холиқназар ва сурдатарҷумон Қурбонали Сатторов. Салом. имрӯз президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дабири кулли созмони ҳамкории Шанхай Нурлан Ирмакбаевро ба ҳузур пазируфтанд. дар мулоқот ҳамкории бисёрҷонибаи давлатҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай баррасӣ шуд. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз фаъолияти пурсамари созмон давоми 24 сол ва ҳамкории кишварҳои аъзо изҳори қаноатмандӣ намуданд. таъкид гардид ки Тоҷикистон аз раванди навсозии ҳамаҷонибаи созмони ҳамкории Шанхай ки бо қарори сарони давлатҳои аъзо оғоз ёфтааст, фаъолона дастгирӣ менамояд. ба рушди ҳамкории кишварҳои аъзо дар соҳаҳои тиҷорат, иқтисод, молия ва бонкӣ таваҷҷуҳи зиёд зоҳир гардид. масъалаҳои таъмини амну субот, мубориза бо терроризму экстремизм, сепаратизм, ҷинояткории созмонёфтаи фаромиллӣ ва афзоиши таҳдиду хатарҳо ба минтақа аз мавзӯъҳои муҳими суҳбат буд. ҳамчунин оид ба татбиқи стратегияи рушди иқтисодии созмони ҳамкории Шанхай то соли 2030 ва аҳамияту афзалияти ташкили маркази зидди маводи мухаддири созмони ҳамкории Шанхай дар шаҳри Душанбе табодули афкор сурат гирифт. баъд аз мулоқот бо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва баррасии як қатор масъалаҳо аз ҷумла дар соҳаҳои тиҷорат, иқтисод ва молия дабири кулли созмони ҳамкории Шанхай Нурлан Ирмакбаев андешаҳояшро дар ҳузури хабарнигорон чунин баён дошт. Сегодня был принят главой Республики Таджикистан, уважаемым президентом Таджикистана господином Эмомалӣ Рахмоном. И в ходе нашей встречи я в первую очередь поздравил президента Таджикистана с очень важным событием не только для таджикско-кыргызских отношений, но и для всего региона Центральной Азии с подписанием договора о государственной границе между Республикой Таджикистан и Кыргызской Республикой. И незамедлительно после этого важного события Шанхайская организация сотрудничества приняла и выпустила заявление, в котором отметила особую значимость этого события и расценила это как ценный вклад в обеспечение мира и безопасности в регионе и на пространстве ШОС. Кроме этого, также я поздравил с успешным проведением 2 марта выборов в парламент Республики Таджикистан и поблагодарил за постоянное внимание к сотрудничеству в рамках Шанхайской организации. Республика Таджикистан очень активно работает в рамках ШОС, и только за последние несколько лет глава Таджикистана в ходе заседаний Совета глав государств, а также, видимо, по поручению президента Таджикистана на уровне министров иностранных дел, на уровне других отраслевых министров, Таджикистан выдвинул очень много интересных, важных инициатив и предложений. Эти инициативы, предложения, большая часть их сейчас реализуются государственными членами ШОС, а другая часть активно изучается. Но я хотел бы отметить такие наиболее, может быть, актуальные инициативы, как создание специализированного антинаркотического центра в Душанбе, который бы занимался предотвращением и противодействием незаконному обороту наркотиков в комплексе совместно со всеми государствами-членами ШОС. Сейчас это очень актуальная проблема, и такой антинаркотический центр планируется создать в рамках общего механизма противодействия вызовам и угрозам не только на пространстве ШОС, но и в целом в глобальном масштабе. Кроме этого, Республика Таджикистан выступила с инициативой, и в 2023 году была принята стратегия экономического развития ШОС. Это документ, который обобщает концептуальное видение государствами-членами ШОС направлений и планируемых результатов экономического сотрудничества, которое охватывает и торговлю, и инвестиции, и транспорт, и промышленную кооперацию. Особо хочется отметить инициативы уважаемого президента Таджикистана в области сохранения ледников и водных ресурсов. Только за 20 лет было принято около 10 резолюций Генеральной Ассамблеи ООН по этим вопросам.
2025 год по инициативе Таджикистана объявлен Международным годом защиты ледников. 21 марта объявлен Генеральной Ассамблеей ООН как Международный день защиты ледников. Но кроме таких знаменательных дат и периодов проводится очень большой комплекс мероприятий. И вот эта тема защиты ледников, водных ресурсов, она как раз соответствует и теме текущего года в рамках ШОС, который эту тему предложила Китайская Народная Республика, которая сейчас является государством-председателем ШОС. Это тема устойчивого развития. И одним из важнейших факторов устойчивого развития как раз является обеспечение водой, защита ледников и сохранение экологии. Хочется в этой связи отметить, что на прошедшем заседании Совета глав государств ШОС в Астане в 2024 году главы государств приняли заявление о обеспечении питьевой воды и санитарии. Это также направлено на обеспечение устойчивого развития на пространстве ШОС. В целом, в ходе беседы с уважаемым господином президентом было особо отмечено, что документами ШОС и договоренностями наших государств-членов предусмотрено, что Центральная Азия является ядром Шанхайской организации сотрудничества, и была подчеркнута важность и актуальность совместного содействия укреплению не только безопасности, но и промышленности, экономики, транспортной взаимосвязанности в Центральной Азии и с расширением ее на весь ареал Шанхайской организации сотрудничества. امروز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمون کمیسر اتحادیه اروپا اوید با شریکی بین المللی یوزف سیکل را به حضور پذیرفتند. در ملاقات وضع و دورنمای رابطه‌های تاجیکستان و اتحادیه اروپا اینچنین مسائل مبرم منطقوی بررسی گردید. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمون اظهار داشتند که تاجیکستان بهر رشد و توسعه منبع همکاری گوناگون جنبه با اتحادیه اروپا و کشورهای اعضای آن تلاش‌های ضروری به خرج می‌دهد. مسائل گسترش رابطه‌ها در ساحه‌های اقتصاد و تجارت، سرمایه‌گذاری، صنعت، کشاورزی، انرژتیکا از جمله جلب مبلغ برای تطبیق لایحه‌های هیدروانرژتیکی محاکمه گردید. دستگیری و تقویت دادن ساحه‌های اجتماعی از جمله تندرستی ضرور شمرده شد. تاکید شد که تاجیکستان جانبدار توسعه تکنولوژی‌های سبز میباشد و در دایره استراتژی رشد اقتصادی سبز تا سال 2037 عزم دارد که استحصال نیروی برق را پورا از حساب منبع‌های تجدید شونده به راه ماند. در این زمینه افزایش تولید انرژی سبز یکی از راه‌های اساسی تبدیل دادن تاجیکستان به کشوری سبز معنی داد شد. همکاری تاجیکستان با اتحادیه اروپا در چهارچوب برنامه‌های بامکا، کاداپ و لیکا تاکید گردید. تشبس‌های جهانی تاجیکستان اوید به حل مشکلات گلوبالی، همکاری در مبارزه با خوف و تهدیدهای امنیتی و محیط زیستی، مقاومت با پیامدهای تغییریابی اقلیم و دیگر مسائل مورد توجه نیز از موضوعهای صحبت بود. کمیسر اتحادیه اروپا اوید با شریکی بین المللی یوزف سیکل نیز پس از ملاقات با پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمون در نزد خبرنگاران برآمد نموده نتیجه های ملاقات را چنین شرح داد. خانومان و جنابان برای من خیلی باعث شرف است در جمهوری تاجیکستان قرار داشتن. در این وظیفه نوام من بار نخست است که به کشور آمدم و ما مذاکرات خیلی خوب رو برپا نمودیم با جناب عالی پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمون و بابت همکاری ما در جوده استراتژی دروازه‌های گلوبالی که اتحادیه اروپا این رو تصمیم گرفته است برای پیش برد، ما مذاکرات خیلی خوب برپا نمودیم و امکانیت پیدا کردم که با سازشنامه‌ای که دیروز بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرقیزستان اوید به سرحد بسته شد، یعنی تبریکاتم را به جناب عالی رسانم. بیشک این سازشنامه به تاریخ هر دو کشور یعنی تاجیکستان و قرقیزستان خواهد درآمد و این چنین من باید قید کنم که خرسندانه من امروز امکانیت دارم این چنین با اعضایان دیگری
ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон вохӯрӣ барпо намоям ва бобати ҷанбаҳои дигари ҳамкории мо дар чорчӯбаи лоиҳаҳои айни ҳол татбиқшаванда ва дар оянда татбиқ мешудагӣ муколама хоҳем дошт. бевосита ҷумҳурии тоҷикистон аз захираҳои хеле ғанӣ нерӯи инсонӣ ҷавонони хеле соҳиб малака имконияти хуб дорад ва аз лаҳзаи соҳибихтиёр шудани ҷумҳурии тоҷикистон мо дар чаҳорчӯби лоиҳаҳо ва барномаҳои гуногун бо ҷумҳурии тоҷикистон ҳамкории хуб барпо намудем. барои дастгирӣ намудан бобати рушди устувор бо ҷумҳурии тоҷикистон мо дар самтҳои мухталиф ва монанди энергияи тоза, инфраструктураи рақамӣ ва дигар самтҳои муҳим ҳамкорӣ мекунем. ташаббуси иттиҳодияи аврупо оид ба дарвозаҳои глобалӣ ин як имконоти хубро фароҳам меорад. ин бевосита стратегия мебошад ки яъне сифати баланди сармоягузориро пешбинӣ мекунад, лекин инчунин бо тамаркуз бобати дастгирӣ пешниҳод намудан ба ҷавонон рушди маориф, тандурустӣ ва яъне сохторҳои иҷтимоӣ. дар тоҷикистон айни замон дар самтҳои энергетика, об ва иқлим ва инфраструктур хеле лоиҳаҳои муштаракро татбиқ намуда истодаем. барои пайвастани тоҷикистон ба ҳамсоя кишварҳо ва расидан ба яъне бозорҳои байналмилалӣ мо бевосита дар ин ҷода бо ҷумҳурии тоҷикистон ҳамкорӣ барпо намуда истодаем. яке аз лоиҳаҳои бузурге ки дар ин ҷода амалӣ шуда истоданд ин сохтмони нерӯи барқии обии роғун мебошад ки ман пагоҳ имкони сафар ба он мавзеъ дорам. ман бо камоли майл ба ҷаноби олӣ президенти кишвар иттилоъ додам ки дар ҳамроҳии ман намояндагии гурӯҳи моро инчунин директори иҷроияи бонки сармоягузории аврупо дорад ки иттиҳоди бонки сармоягузории аврупо айни ҳол бо дастгирии иттиҳоди аврупо дар ҷараёни мутолиаи иштироки онҳо дар сохтмони нерӯгоҳи роғун мебошанд. дар бобати амнияти энергетикӣ ва содироти энергия нерӯгоҳи барқии обии роғун саҳми босазо хоҳад гузошт, яъне дар ин ҷода ба тағйироти куллӣ мо рӯбарӯ мешавем. барои ҷалби сармоягузорӣ ва рушди тиҷорат мо инчунин хушнуд аз он ҳастем ки ҷумҳурии тоҷикистон имкон дорад ба долони транскаспиявӣ оид ба тиҷорат пайвандад. бо хушнудӣ мехостам ба иттилои шумо расонам ки дар вақти сафари ман ба ҷумҳурии тоҷикистон мо созишномаро бастем бобати пешниҳоди маблағҳои грантӣ дар ҳаҷми 40 миллион евро. мо ду созишномаро дар ин ҷода инчунин мебандем. якум бобати пас фародан талафоти нерӯи барқ ва дуюм лоиҳа созишнома ин пешбурди гузариши сабз дар бахши истеҳсоли пахта. инчунин дар самти маориф мо лоиҳаҳои давомнокро дорем бевосита бобати мусоидат намудан дар таҳсилоти техникӣ, касби техникӣ, то ки барои ҷавонон имконоти таҳсил хубтар фароҳам оварда шавад. дар умум агар гӯем анамин ташаббуси иттиҳоди аврупо оид ба дарвозаҳои глобалӣ ин як стратегияи ҳозиразамони шарикӣ дар асоси эҳтироми манфиатҳои тарафайн бо байни иттиҳоди аврупо ва ҷумҳурии тоҷикистон барпо мешавад ва мо ҳамроҳ кор мекунем барои фароҳам овардани хуб барои наслҳои оянда, барои худамон ва барои фарзандонамон. ташаккури зиёд барои диққататон. имрӯз дар мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ҷилосияи якуми маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе даъвати ҳафтум баргузор гардид. дар кори иҷлосия силсилаи масъалаҳои марбут ба рушди иқтисодию иҷтимоии пойтахти мамлакат мавриди баррасӣ қарор гирифт. имрӯз дар толори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе иҷлосияи якуми маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе даъвати ҳафтум доир гардид. дар кори иҷлосия раиси шаҳри Душанбе, раиси комиссияи шаҳрии интихобот оид ба интихоботи маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе, раиси комиссияи ҳавзавии интихобот оид ба интихоботи аъзои маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, муовини якум, муовинон, роҳбари дастгоҳи раиси шаҳр, сардорони воҳидҳои сохтории дастгоҳ, раисони ноҳияҳои шаҳр, сардорони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, сохторҳои маҳаллии мақомоти марказии ҳокимияти иҷроия ва намояндагони васоити ахбори омма иштирок доштанд.
در آغاز وکیلان کاتبات اجلاسیه را انتخاب نموده مسئله های روزنامه و ترتیب کار آن را تصدیق نمودند. نخست رئیس کمیسیای شهری انتخابات اوید به انتخابات مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه قربانزاده علمخان اطلاع دادند که با مقصدی در سطح بلند سیاسی و تشکیلی برگزار نمودن انتخابات مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه در پایتخت 70 کمیسیای حوزوی و 254 کمیسیای اوچاسکوی انتخابات تأسیس داده شد. از تعداد عمومی انتخاب کنندگان 536648 نفر در انتخابات 480472 نفر اشتراک کردند که 89.5% را تشکیل داد. از جانب حزب‌های سیاسی و طریق خودپیشبری در 70 حوزه شهری 214 نفر نامزد به مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه پیشبری و نامنویس گردیدند. در نتیجه آوازدهی روز 2 مارس سال 2025 70 نفر نامزدهایی که از نصف زیادی آوازهای انتخاب کنندگان را به دست آوردند به دریافت وکالت وکیلی سزاوار گردیدند. همین طور به هیئت وکیلان 9 نفر وکیل از ساحه ساختمان، 11 نفر از ساحه علم و معارف، 26 نفر از ساحه اقتصاد و مالیه، 10 نفر حقوق شناسی، 7 نفر از ساحه تندرستی و 7 وکیل از دیگر ساحه ها انتخاب گردیدند. از این شماره 31 نفر را زنان تشکیل می‌دهند که این به 44.2% وکیلان مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه دعوت هفتم برابر است. از لحاظ هیئت حزبی باشد به مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه 60 نفر اعضای حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان، 1 نفر از حزب کمونیستی تاجیکستان، 1 نفر از حزب سوسیالیستی تاجیکستان، 2 نفر از حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان، 1 نفر از حزب اگراری تاجیکستان، 1 نفر از حزب دموکراتی تاجیکستان، 3 نفر غیر حزبی و 1 نفر به طریق خودپیشبری شامل می باشند. پس از گزارش رئیس کمیسیای شهری انتخابات مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه دعوت هفتم وکالت وکیلان نو انتخاب شده را تصدیق نمود. وکیلان تازه انتخاب طبق قانون جمهوری تاجیکستان درباره وضع حقوقی وکیلان مجلس وکیلان خلق ولایت مختار کوهستان بدخشان، ولایت، شهر دوشنبه، شهر و ناحیه در اجلاسیه یکم مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه سوگند یاد کردند. در اجلاسی اولین شده رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی سوگند یاد کرده دیگر وکیلان از روی شماره ترتیب حوزه ها این مراسم را بجا آوردند. سپس وکیلان خلق دستور مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه و نظامنامه کمیسیه های دائمی و موقتی مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه را تصدیق نمودند. در اجلاس 12 کمیسیه دائمی مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه از جمله اوید به تامین حقوق و آزادی‌های انسان و شهروند، مبارزه بر ضد کروپسیا، رشد اقتصادی و اجتماعی، صاحبکاری، شغل اهالی و مهاجرت مهنتی، بودجه و اداره و اختیارداری مالکیت کمونالی، نقلیات، کمونیکاسیا و بهداشت راهها، معماری، شهرسازی، ساختمان و آبادانی، حفظ محیط زیست، سانیتاری و بیطاری، فرهنگ، معارف، علم و اینواسیون، صنعت و انرژتیکا، سیاست جوانان، رشد ورزش و سیاحی، مسئله های گندری، تندرستی، حفظ مادر و کودک، همکاری با مقامات خودفعالیت جمعیتی، حزب‌های سیاسی، واسطه‌های اخبار عامه، تشکیلات‌های غیر حکومتی و اتحادیه‌های جمعیتی و دینی، اینچنین نظارت رعایت دستور مجلس وکیلان خلق تأسیس یافته رئیس و اعضای آنها انتخاب گردیدند. همچنین کمیسیه های موقتی مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه اوید به نامگذاری و نام‌عوض‌کنی محله و کوچه ها، میدان و خیابان ها، باغ و پل ها و دیگر قسم های ترکیبی محله های اهالی نشین شهر دوشنبه و دایر به تطبیق قانون جمهوری تاجیکستان درباره زبان دولتی جمهوری تاجیکستان تأسیس داده شدند. در اجلاسی مسئله پیشبری نامزد به عضویت مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان از حوزه انتخاباتی شهر دوشنبه مورد بررسی قرار گرفت. وکیلان مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه نامزدی رستم امامعلی رئیس شهر دوشنبه را به اعضایی مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان از حوزه انتخاباتی شهر دوشنبه پیشبری کردند. پس از آوازدهی پنهانی رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی با دریافت اکثر آوازها از حوزه انتخاباتی شهر دوشنبه یک دیلانه به اعضایی مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان انتخاب گردید. اجلاسی یکم مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه دعوت هفتم یک قطار قرارهای قبول نموده رئیس شهر دوشنبه را بررسی و تصدیق کرد. از روی همه مسئله های محاکمه شونده قرارهای دخلدار قبول گردیدند.
رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی وکیلان تازه انتخاب مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه دعوت هفتم را به مناسبت آغاز فعالیتشان تبریک نموده در مسئولیت وکیلی به آنها دست و دل پاک و خدمت شایسته به خلق را تمنا نمودند. در جنبه کار اجلاسیه رئیس شهر دوشنبه کلی حاضرین را با عید بین المللی نوروز تبریک نموده با آنها سربلندی، خانه آبادی، سعادتمندی، بردباری و به تاجیکستان عزیز پیشروی و شکوفایی را آرزو نمودند. با همین اجلاسیه یکم مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه دعوت هفتم کار خود را انجام داد. طی солҳои охир зери роҳбарии ободкоронаи раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ пойтахти кишвар симои худро куллан дигар кардааст. қомат афрохтани биноҳои хуштарҳу замонавӣ ба симои шаҳр зебоии хосаи замсохта диққати сайёҳони хориҷиро ба худ ҷалб намудааст. имрӯз раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ дар маҳаллаи ҳабиб аҳрории пойтахт аз рафти сохтмони маҷмаи шаҳраки олимақом шинос шуда ҳамзамон аз намоишгоҳи масолеҳи сохтмонӣ дидан намуданд. бояд гуфт ки дар намоишгоҳи мазкур беш аз 40 ширкати ватанию хориҷӣ маҳсулоти хеш ба намоиш гузоштанд. зимни боздид раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ ба сохтмончиён дастур доданд ки дар бунёди биноҳо аз масолеҳи сохтмони аълосифат истифода намоянд то ки хонаҳои дар оянда бунёдшаванда бояд барои зиндагии арзанда созгор бошад. инчунин ба соҳибкорон барои коҳиш додани воридоти масолеҳи сохтмонӣ ҷиҳати таъсиси корхонаҳои нави ватанӣ дастуру супоришҳо дода шуд. ҳамдиёрони азиз, тавре ба ҳамагон маълум аст дар доираи сафари давлатии президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ҷумҳурии қирғизистон рӯзи 13 март аз рӯи натиҷаи музокироти сатҳи олӣ дар қатори дигар санадҳои муҳим аз ҷониби сарони давлатҳо муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва муҳтарам Садир Жапаров шартнома миёни ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷумҳурии қирғизистон дар бораи сарҳади давлатӣ ба имзо расид. бояд гуфт ки бо қабули ин санади муҳими таърихӣ ки бо иродаи сиёсии роҳбарони олии ду давлати ҳамсоя ва хоҳишу талоши сокинон амалӣ гардид, мушкилоти қариб 100-солаи ду кишвар оид ба муайян кардани марзи сарҳади давлатӣ ва кушодани дарҳову оғӯшҳои шаҳрвандони тоҷикистону қирғизистон ҳалли худро пайдо кард. ин рӯйдод яъне кушодани сарҳадҳо на танҳо барои ду кишвар, балки барои давлатҳои минтақа аз бисёр ҷиҳат муҳим аст. имзои шартномаи дутарафа оид ба сарҳади давлатӣ ва ҳалли мушкилоти сарҳадӣ аз ҷониби роҳбарони як қатор кишварҳо ва ташкилоту созмонҳои минтақавию ҷаҳонӣ бо хушнудӣ пазируфта шуд. дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид Антонио Гутерриш дар изҳороти худ овардааст: ман аз имзои шартномаи сарҳади давлатӣ байни ҷумҳурии қирғизистон ва ҷумҳурии тоҷикистон самимона истиқбол мекунам. ин қадами муҳим намунаи қудрати дипломатия барои ҳаллу фасли масъалаҳои тӯлонӣ ва таҳкими робитаҳои дӯстӣ ва ҳамсоягии хуб мебошад ки ба пешбурди сулҳу субот дар Осиёи Марказӣ мусоидат мекунад. аз рӯи иттилои сухангӯи дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид Стефан Дюжарик, дабири кул аз имзои созишномаи марзи давлатӣ аз ҷониби президентҳои ҷумҳурии Қирғизистон ва ҷумҳурии Тоҷикистон ки 13 марти соли 2025 дар шаҳри Бишкек ба имзо расид, ба самимият истиқбол менамояд. ӯ ин дастоварди таърихиро ба ҳар ду кишвар табрик гуфта, ба роҳбарӣ, иродаи қавӣ ва азми сиёсии онҳо ҷиҳати ба анҷом расонидани раванди музокироти 10-сола баҳои баланд медиҳад. дабири кул умедвор аст ки ҳамкории созандаи устувор байни ин ду кишвар барои таҳкими эътимоди мутақобила, ҳамсоягии нек ва ояндаи осоишта барои мардумони онҳо ва минтақаи васеътар идома хоҳад ёфт. созмони ҳамкории Шанхай 13 марти соли 2025 ба имзорасонии шартнома байни Тоҷикистон ва Қирғизистон дар бораи сарҳади давлатиро ки таҷассумгари иродаи неки тарафҳо барои ҳалли масъалаҳо бо воситаҳои осоишта дар рӯҳияи машваратҳои баробарҳуқуқ, ҳусни тафоҳум ва эҳтиром мебошад, истиқбол мекунад.
давлатҳои аъзои созмони ҳамкории шанхай аҳамияти махсуси шартномаи имзошударо қайд мекунанд ва онро ҳамчун саҳми арзишманд дар сулҳ, таъмини амният ва субот дар фазои созмон меҳисобанд. котиботи созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ имзои шартнома дар бораи сарҳади давлатии байни ҷумҳурии Қирғизистон ва ҷумҳурии Тоҷикистонро истиқбол мекунад. бо шарофати талошҳои пайваста ва иродаи сиёсии сарони ду давлат имкон пайдо шуд ки оид ба гузариши хатти сарҳади давлатӣ дар тамоми дарозии қариб 1000 километри он созиш ҳосил шавад. ҳалли масъалаҳои сарҳадӣ бешубҳа ба рушди пайвастаи ҳамкориҳои минтақавӣ дар соҳаҳои гуногун мусоидат намуда ва баландбардоштани амният дар минтақаи масъулияти созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ иҷрои вазифаҳои дар назди созмон истода мусоидат хоҳад кард. ба ду халқи бародар дар бунёди ҷомеаҳои аз ҷиҳати иқтисодӣ рушд ёфта дар Қирғизистон ва Тоҷикистон комёбиҳои минбаъда таманно дорем. иттиҳоди Аврупо аз имзои шартномаи ниҳоии сарҳадӣ дар бораи делимитатсия ва демаркатсияи сарҳади муштарак байни ҷумҳурии Қирғизистон ва ҷумҳурии Тоҷикистон истиқбол менамояд. ин як лаҳзаи муҳим ва қадами бузург ба пеш аст ки дар муколама ва ҳалли осоиштаи баҳсҳо асос ёфтааст. шартнома устуворӣ ва суботи Осиёи марказиро тақвият хоҳад дод. иттиҳоди Аврупо аз ҳамкориҳои минтақавӣ ки бар пояи худ асос ёфтааст пуштибонӣ мекунад ва омода аст ки иҷрои шартномаро дар доираи стратегияи Осиёи марказӣ ва харитаи роҳ оид ба амиқсозии равобити иттиҳоди Аврупо ва Осиёи марказӣ дастгирӣ намояд. дабири кулли иттиҳоди давлатҳои мустақил Сергей Лебедев, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шӯрои сарони давлатҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти ҷумҳурии Қирғизистон муҳтарам Садир Жапаровро бо имзои шартнома байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Қирғизистон дар бораи сарҳади давлатӣ самимона табрик гуфт. дар табрикоти худ дабири кулли иттиҳоди давлатҳои мустақил изҳори боварӣ кард ки татбиқи амалии муқаррароти шартнома ба таҳкими муносибатҳои некҳамсоягии Тоҷикистону Қирғизистон дар асоси эҳтироми тарафайн, эътимод ва баробарҳуқуқӣ мусоидат хоҳад кард. ба андешаи Сергей Лебедев заминаи зарурии рушди минбаъдаи ҳамкориҳои дуҷонибаи бисёрҷониба буда ба манфиатҳои аслии ду кишвар инчунин иттиҳоди давлатҳои мустақил дар маҷмӯъ ҷавобгӯ мебошад. дабири кулли иттиҳод ба президентҳо дар фаъолияти гуногунҷанбаи давлатии худ ва ба халқҳои Қирғизистон ва Тоҷикистон сулҳу шукуфоӣ, комёбиҳои минбаъда орзу кард. Федератсияи Россия аз имзои шартнома дар бораи сарҳади давлатӣ байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Қирғизистон дар таърихи 13 март истиқбол мекунад. анҷоми ин ҳуҷҷати муҳим ба шарофати иродаи сиёсии роҳбарони ҳарду давлат ва кори тӯлонии ҳайатҳои ҳукуматӣ оид ба делимитатсия ва демаркатсияи сарҳад имконпазир гардид. ҷониби Россия дар рӯҳияи иттифоқчиён ҳамеша ба шарикони худ дар Бишкек ва Душанбе ба манфиати ҳалли ниҳоии масъалаҳои сарҳадӣ кӯмаки сиёсӣ ва дипломатӣ мерасонад. шубҳае нест ки татбиқи шартнома ба таҳкими субот ва амният дар минтақаи Осиёи марказӣ мусоидат хоҳад кард ва муносибатҳои байни иттифоқчиён ва шарикони стратегияи Россия, Қирғизистон ва Тоҷикистон ба сатҳи сифатан нав мебароянд. давлати Кувайт аз тавофуқи сарҳадӣ байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Қирғизистон ҳосил гардида бо хушнудӣ истиқбол менамояд. давлати Кувайт аз ин иқдоми мусбат ки баҳри тақвияти муносибатҳо байни ду давлат нигаронида шудааст, ситоиш мекунад ва умедвор аст ки ин тавофуқ дар пойдории сулҳу истиқрор ва пешрафти ду халқи Тоҷикистону Қирғизистони дӯст мусоидат хоҳад кард. вазорати корҳои хориҷии подшоҳии Арабистони Саудӣ созишномаи демаркатсияи сарҳадии байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Қирғизистонро истиқбол мекунад. подшоҳии ҳукуматҳо ва халқҳои Тоҷикистону Қирғизистонро бо имзои созишнома самимона табрик гуфта ба ду кишвар ва халқҳои баробар суботу шукуфоии минбаъдаро таманно дорад. давлати Қатар имзои созишномаро дар бораи демаркатсияи сарҳади байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Қирғизистон истиқбол намуда, онро қадами муҳим дар роҳи таҳкими амнияту субот дар ҳарду кишвар ва минтақаи созмони ҳамкории Шанхай мешуморад.
وزارت کارهای خارجی عزم هر دو کشور و تلاش‌های آنها را برای حل مسئله‌ها توسط مکالمه بلند ارزیابی می‌کند و به این وسیله همکاری سازنده را به منفعت‌های عمومی آنها جوابگو است پیش می‌برد. وزارت بار دیگر اظهار می‌دارد که دولت قطر تمام تلاش‌ها را برای حل بحث‌ها و نزاع‌ها با واسطه‌های آسایشته با مقصد تحکیم صلح و امنیت هم در سطح منطقوی و هم در سطح بین‌المللی پورا دستگیری می‌کند. جمهوری اسلامی پاکستان امضای شرطنامه دلیمیتاسیا و دیمارکاسیا سرحدی قرقیزستان و تاجیکستان را با خوشنودی استقبال کرد. پاکستان راهبریت و خلق‌های برادر قرقیزستان و تاجیکستان را با این سازشنامه برجسته‌ای که خاتمه بحث طولانی مرزی را نشان می‌دهد تبریک می‌کند. در اظهارات آمده است که ما اطمینان داریم که این چاره‌بینی تاریخی دوره نوی همکاری و پیشرفت را در منطقه می‌کشاید. همچنین از جمهوری مردمی چین و ایالات متحده آمریکا اظهارات و واکنش به عنوان راهبریت دولت و حکومت تاجیکستان عاید به حل مسائل مربوط به سرحد دولتی میان تاجیکستان و قرقیزستان وارد گردید. ایالات متحده آمریکا، تاجیکستان و جمهوری قرقیزستان را برای توافق تاریخی آنها درباره علامتگذاری و علامتگذاری تمام سرحدشان تبریک می‌کند. این دستاورد از عهدهداری حکومت‌های آنها به دیپلماتیا و ثبات منطقه شهادت می‌دهد. حل بحث‌های سرحدی یکی از مشکل‌ترین وظیفه‌های دیپلماتی است که حکومت می‌تواند انجام دهد و ما دیدگاه و عزم راهبران هر دو حکومت را برای برطرف کردن مانع‌ها ستایش می‌کنیم. ایالات متحده امیدوار است که این توافقنامه مهم در تجارت و روابط بین مردم و افزایش شکوفایی و صلح را برای هر دو کشور و منطقه بزرگ می‌کشاید. امضای سلسله سندهای نوی همکاری و دستیابی با توافقات نوی همکاری ثمره سفر موفق دولتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمون با جمهوری قرقیزستان بود. از روی نتیجه های نهایی همایش تاجیکستان و قرقیزستان در سطح عالی 16 سند نوی همکاری به امضا رسید که مهمترین آنها شرطنامه میان جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرقیزستان درباره سرحد دولتی می باشد. تحلیلگران و سیاستمداران و سازمان و تشکیلات بین المللی امضای این سند تقدیرساز را قدم استوار در راه تحکیم همکاری های منطقوی عنوان می‌کنند. شرح همکاران ما در همین خصوص آماده شده است. امضای شرطنامه درباره سرحد دولتی میان تاجیکستان و قرقیزستان صحیفه نو در تاریخ معاصر جهانی بوده از جانب سازمان و تشکیلات‌های با نفوذ جهانی با خوشنودی پذیرفته شد. این رویداد مهم برای هر دو دولت سنه 13 مارس در دایره سفر دولتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمون به جمهوری قرقیزستان رخ داد. بعد از نتیجه‌های ملاقات و مذاکرات سطح عالی تاجیکستان و قرقیزستان، سران دولت‌ها محترم امامعلی رحمون و محترم صدیر ژاپارov زیر اظهارات مشترک دایر به تحکیم منبع دوستی و همسایگی نکو و شرطنامه بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرقیزستان درباره سرحد دولتی امضا گذاشتند. در اساس این شرطنامه گذرگاه‌های سرحدی میان تاجیکستان و قرقیزستان بازگشایی شده، اکنون رابطه‌ها در همه سمت‌ها از جمله در ساحه نقلیات برقرار می‌شوند. аз ҳама ҳодисаи фараҳбахш ин аст ки сари масъалаи идома додани робитаҳои тиҷоратӣ, робитаҳои иқтисодӣ ва ҳамкориҳои сиёсиву амниятии байни ду кишвар ба зинаи нав баромад ва бо сабабҳои гуногун тӯли чанд соли охир сарҳади байни тоҷикистону қирғизистон баста буданд, рафту омади пеш аз ҳама тоҷирону сокинон маҳдуд карда шуда буданд ва ин масъала ба манфиатҳои миллӣ, ба иқтисоди миллии ду кишвар албатта таъсири манфӣ мерасонид. коршиносони ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, комиссияи доимоамалкунандае ки вобаста ба ҳалли ин проблема таъсис дода шуда буд, тӯли чанд сол кор намуданд, фаъолият намуданд ва ниҳоятан ба хулосае омадан расиданд сари ин масъала.
باید گفت که تا رسیدن به این نتیجه تاجیکستان و قرقیزستان راه طولانی را طی کردند. مذاکرات در این سمت نزدیک 4 سال ادامه داشت و در نهایت به منفعت مردمان هر دو جانب خاتمه یافت. همین است که دبیر کل سازمان ملل متحد آنتونیو گوتریش دو دولت را با این دستاورد تاریخی تهنیت گفته راهبری عزم قوی و اراده سیاسی آنها را برای موفقانه به انجام رسانیدن روند مذاکرات دراز مدت بلند ارزیابی می نماید، زیرا برقرار شوی مناسبت همسایگی و دوستی و برادرانه نه تنها برای تاجیکستان و قرقیزستان بلکه برای امنیت منطقه و جهان نیز مهم می باشد. در همین سفر سروری دولت با جمهوری قرقیزستان این مسئله نیز در مرکز دقت قرار داده شده بود و سازشنامه ها نیز در مورد مبارزه با تروریسم، مبارزه با اکستریمیسم دینی و سیاسی با امضا رسیدند و همه اینها البته با تحکیم بخشیدن کمربند امنیتی منطقه آسیای میانه روانه شده بودند و البته آن تشبوسی که سروری دولت از منبر بلند سازمان ملل متحد برای اعلان نمودن 10 ساله صلح برای نسل‌های آینده بودند، این همین ابتکاراتی که انجام یافتند دیروز ادامه منطقی همین تشبوس بین‌المللی سروری دولت است که یعنی اگر وای رو بگوییم نظریه پیشنهاد نموده سروری دولت است، این علاقه عملیه آن است، پرینسیپ‌های آن است که در عمل تطبیق شده است. یعنی که انسانیت تنها با راه صلح، برای همکاری، با راهی بین‌نوبت گرفتن منافع طرفین میتواند که با نتیجه های ضروری و با همون انتظاری های خودشون دستیاب شوند. تاجیکستان در عرصه بین المللی همچون دولت تشبسکار در حل مسئله های گلوبالی و امنیتی شناخته شده با رهبری ابرمرد سیاست پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در حل مسئله های منطقوی و بین المللی نقش بارز میگذارد. در اجلاسی 79 مجمع عمومی سازمان ملل متحد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان پیشنهاد نمودند که قطعنامه مخصوص سازمان 10 ساله تحکیم صلح به خاطر نسل‌های آینده قبول کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تأکید نمودند که کشورهای عالم باید از اقدام مؤثر برای تقویت نقش اساسی سازمان ملل متحد در حل نزاع‌ها و برقرارسازی صلح و ثبات در سیاره کار بگیرند. در عموم دیپلماتیا پرینسیپ بشردوستی و خرد صلحجویی و صلح پروری امکان پیش آورد که توسط اقدام بی‌نظیر بازگشایی گذرگاه‌های مرزی همزیستی مشترک منطقوی برای عصرهای آینده تأمین گردد. دیپلماتیای صلح آفری تجربه جمهوری تاجیکستان بهر تحکیم روابط متقابله با کشورهای منطقه و جهان نمونه واضح سیاست ثمرناک بهاگذاری می‌گردد. اینک پرینسیپی درهای باز که اساس سیاست خارجی جمهوری تاجیکستان دانسته می‌شود از هدف‌های به همتا خاص دوراندیشی پیشوای تاجیکان جهان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بهر گسترش و رونق همکاری‌ها دانسته می‌شود. فضای حسن تفاهم، همراهی و موقع‌گیری سازنده، اندیشیدن تدبیرهای مؤثر خاصت تشبس و اقدام‌های شایسته که بهر سعادت انسانیت پیش گرفته شده است، معرفگر جمهوری تاجیکستان در عرصه جهان چون کشور صلح‌آفر میباشد. امامعلی رحمان بنیادگذار سیاست خارجی تاجیکستان در مرحله کنونی در عالم، جمهوری تاجیکستان با پیشاهنگی و اقدام‌های نجیب از جانب پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان نه تنها چون کشور تشبسکار در حل مسائل گلوبالی بلکه تاثیرگذار در تنظیم روندهای سیاسی منطقه نیز شناخته شد. گشوده شوی سرحدها نه تنها یک عمل رمزی و اعلامیه سیاسی بلکه یک قدم بنیاد و عملی در روی تحکیم همکاری‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و گومانیتاری بین تاجیکستان و قرقیزستان می‌باشد. این اقدام مهم با افزایش نظررس گردش مال، حرکت آزاد شهروندان، رشد با صورت سیاحی، ایوی رابطه‌های عنعنوی خویشتباری و دوستی بین مردمان دو کشور مساعدت پیوسته خواهد کرد. برقرارسازی همکاری‌های استراتژیکی بین تاجیکستان و قرقیزستان نه تنها برای هر دو کشور بلکه برای تمام منطقه آسیای مرکزی اهمیت بزرگ تاریخی، سیاسی و اقتصادی دارد. این همکاری‌ها می‌توانند با حیث نمونه عبرت و مدل موفق برای حل مسالمت‌آمیز نزاع‌ها و تحکیم صلح و ثبات در منطقه خدمت نماید.
وقتی که سازشنامه همکاری سرحدهای بین دو کشور به امضا رسید، از طرف جامعه جهانی هم آن خوش قبول کرده شد، خوش پذیرفته شد از جانب کارشناسان سیاسی، از جانب متخصصان و از جانب حتی سروران کشورها آن خیلی بهای بلند داده شد. و بینید که یعنی این سازشنامه به توافق رسیده الکی توانست که باری دیگر از صلح سخن به میان آید و توانست که باری دیگر به جامعه جهانی از فرهنگ صلح آفری و از فرهنگ صلح پروری پیشوای معظم ملتمان جهان باری دیگر آگاه شود. سیاست موفق در شرایط تشویش‌آور جهانی معاصر، عمومیت هدف و وظیفه‌هایی که در نزد دولت‌ها پیش آمده است، ضرورت رشد و تحکیم مناسبت‌های بین همدیگری را بر پایه دوستی، اعتماد و همکاری سودمند از جمله در عرصه سیاست، تجارت و اقتصاد، سرمایه‌گذاری و اجتماعیات باید تطبیق سازد. در این روند سیاست پیشگرفته جمهوری تاجیکستان که با پرینسیپ درهای باز تطبیق می‌شود، از روی دیپلماتیای خاص علاقه عنوان‌های فخری را درست که توسط آن در چهره پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، جمهوری تاجیکستان و مردم شرفمند تاجیک در عرصه بین المللی چون ملت صلح آفر و تحمل پذیر شناخته می شود. امروز آن تجربه صلح آفری که جمهوری تاجیکستان دارد با تشبث پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان از جانب تشکیلات‌ها و سازمان‌های بین المللی خیلی بلند ارزیابی کرده می شود که این برای مستحکم نموده موقع جمهوری تاجیکستان در عرصه بین المللی خیلی مساعدت می نماید. جامعه جهانی با اقدام پیشگرفته جمهوری تاجیکستان امروز با امید به بهر تحکیم بخشیدن صلح و ثبات و سعادت بشریت می‌نگرند. تاجیکستان و قرقیزستان اینک دورنمای همکاری‌ها با صحیفه‌های رنگین تاریخی و هدف‌های عالی بازگو می‌گردد. باید گفت که در زمینه عمومیت هدف‌ها و موقع استوار در حل مسائل‌های منطقوی و بین المللی، تاجیکستان با راهبری عاقلانه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان که تحکیم بخش سیاست موفق است، به نتیجه‌های نظررس نائل می‌گردد، خصوصا در گسترش مناسبت‌های دوستانه با همسایه کشورها. این است که رویداد فرح بخش سنه‌های 12 و 13 مارس سال 2025 بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرقیزستان نمونه عالی همسایگی نکو و شریکی با اعتماد عنوان می‌گردد. حالا که وضعیت جهان خیلی حساس است و رسیدن به صلح خیلی کاری مشکلی در بین بعضی دولت‌ها باقی مانده است، خیلی آرامانه و با اعتماد و با همدیگر فهمی حل کردن چنین مسئله این یک دستاورد بزرگ در ساحه دیپلماتی تاجیک نیز شماریده می شود و جامعه جهانی هم الکی به این به یک مناسبت نیک با یک جانبداری نیک الکی اظهار نظر کردند، چنانچه از جانب دبیر کلی سازمان ملل متحد آنتونیو گوترش خیلی خوش استقبال کرده و اظهار داشت که من بعد اکنون رابطه های تاجیکستان و قرقیزستان به سطح بلند رفته میرسند و آنها در سطح بلند اکنون همکاری هایشان را به راه میانند. همچنین از جانب سازمان همکاری شانگهای ما این هم موضوع را درک میکنیم. همچنین از جانب سازمان عهدنامه امنیتی دست جمعی ما این همصدایی را الکی اظهار میکنیم. کشور روسیه هم از این خوش استقبال کرده است، از این به توافق رسیدن چنین یک سازشنامه مهم را خیلی مهم در امروز وضعیت ارزیابی کرده است. همچنین چنانی که از وسایل اخباری هم خارجی و هم وطنی برمی آید، هماهنگی و هم‌آوازیشان را وابسته به این سازشنامه خیلی مهم ارزیابی کردند. امروز سیاست خارجی تاجیکستان در عمل راه ثمرناک و واقع‌بینانه بودند با پذیرایی معیارهای بین المللی، احترام منفعت‌های شریکان، رعایت و احترام منفعت‌های ملی در تمام فعالیت دیپلماتی در مد اول است. اساس سیاست خارجی جمهوری تاجیکستان نکسرشتی، تأمین نیکاحوالی، آینده با سعادت بشریت و هدف‌های منفعت بخش را در بر می‌گیرد که در عموم ملت را معرفی می‌نماید. راه‌اندازی تماس و روابط دوستانه با کشورهای گوناگون، سازمان‌های بین المللی و نهادهای مولوی جهانی و معرفی کشور و ملت در عرصه بین المللی نقش سازنده و بی‌نظیر دارد. این است که ده‌ها کشور خارجی و سازمان‌های بین المللی تجربه جمهوری تاجیکستان را در گسترش مناسبت‌ها با جمهوری قرقیزستان نمونه واضح دیپلماتیای صلح‌آفری و تحمل پذیری بهر تحکیم و رشد همکاری‌های دو و بسیار جانبه ارزیابی می‌نمایند. با ابتکار کمیته اجرایی مرکزی حزب